Sopozana foi elongo na nganga yebiswe ko sale melayo. Mi kama una imani pamoja na mie mina yua sebi takufanshikia. Parce que Saint-Esprit aza au-dessus. Roho Mtakatifu ko yulu. Ya makamunyo surtout. Ya mambo yote. Dans un verset biblique. Acte chapitre 8 verset 34. Acte chapitre 8 le verset 34. Kino koma na 40 Bible lobini. La Bible dit ceci. L'énigme dit à Philippe, je t'ai pris dès que le prophète parle-t-il, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'énigme dit, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'énigme répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'énigme descendirent tous deux dans l'eau. Philippe baptisa l'énigme. Quand il fit sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur l'enleva. Enleva Philippe. L'Esprit du Seigneur l'enleva. Molimo na Nzambe ememiye. Roho ya Mungu ikamubeba. Bien-aimé, tozo kende ko bundana pamba soki toluki molimo na Nzambe to sala makamba okamwa. Tukunenda kukombana tubule kama tunatafuta roho ya Mungu tutafanya vya kushangaisha. Hata bayembi awa. Hata babimbaji hapa. Kokufa kana ba repetition te. Usikufe paka na marepetition. Kufa koluka molimo na Nzambe. Soko luki molimo na Nzambe okobimisa couple moko ya pamba. Couple ya pamba iko yeba itayo mokili mobimba. Utatosha tu couple moya ya mwimbo inakuyuisha dunia mzima. Ebele ya batu ya bayembi komona sali 8 titres mais prière muke, relation na Nzambe muke, mais okomatande nini, mais soki yo ke koluka molimo na Nzambe ozana contact na molimo na Nzambe nzembo moko ka ya pamba komono yebani mokili mobimba. Baimbaji ba mingi biko natosha mamimbo ya mingi abana na maombi ya kabaila. Kama unatafuta roho ya Mungu utatosha tu mwimbo moya dunia mzima inatenka. Yo ozoluka maka minene na Nzambe. Unatafuta mambo ya minene na Mungu. Ozana album na yo. Ozana album. Uko na album yako. Album unaweza na marché. Album yako iko ba marché. Prière muke. Maombi hauna nayo. Relation na Nzambe muke. Ile relation na Mungu hauna nayo. Basi ya batu ozobima na bango. Unatoka na babibi ya bantu. Bayembi ozobima na bango. Unatoka na baimbaji. Mais ozolinga ke yo sala makamu na Nzambe. Unatafuta ufanye mambo na Mungu. No, hapana. No, hapana. Eloko nyonso ezalaka na prix à payer. Kitu kyote kinekalaka na bei ya kulipa. Ata mwasi wana azolinga yo, basi ya batu bazolinga yo, mibali ya batu bazolinga yo, tango zoboya eza ba sacrifice yango ndeko matisa yo. Wakati babibi bengana kupenda, babibi ya benye bengana kupenda, wakati unakatala, unaripa juu ya kupanda. Yote la biso za bastara, chitu ba star. Ba meru wana bafuta ka bien, il faut na bima na bango na kotia balade. Tala, okosila. Utaisha. Okosila. Utaisha. Eza na frère moko komone Johnny. Kulikuwa ndugu mwangu jina yake Johnny. Chantre moko na Kinshasa. Chantre moya ku Kinshasa. Abimisaka nzembo moko. Aritoshaka mwimbo tu moya. Nzembo wana nde yebisa imokili. Ile mwimbo ilimuyuisha kadunia. Album nzembo moko kaka. Ni mwimbo tu moya. Molimo santo. Na ebite so yebi nzembo wana. Mishara na ile mwimbo. Ya molimo monsanto. Ile ya Roho Mtakatifu. Kaka nzembo molimo monsanto. Apaka ile. Aeleve kaka Saint-Esprit. Ananyanyua tu roho. Na soluka iloba na yo Nzambe. Etena simana ngonga na zwikinya. Kime solo mokile koluka. Katina lilo. Tala aeleve kaka le Saint-Esprit. Ananyanyua Roho Mtakatifu. Molimo monsanto lobilo kuta yo.
otomboli ngai wewe unainyanyua batebele batombola kanga lisusu te bantu bamingi baninyanyua prédication ebele batombola kaisu molimo mosatu te mu mahubiri ya mingi abamunyanyi wake Roho Mtakatifu ekomaka ke okopambolama okozala boye utakuya hivi hapana centre ya makambo eza Saint Esprit ile msingi ya mambo ni Roho Mtakatifu tozongisa ye na esika na ye tumurudishe pafuashi yake bokomona makambo akosala tutaona mambo atafanya eglise oyo ikanisa oluka présence ya Saint Esprit utafute uwapo wa Roho Mtakatifu bokosala evangelisation te nzambe akobanda kotinda bato amutafanya evangelisation Mungu atatuma bato bosilisa valeri ya Saint Esprit te tushishe bei ya Roho Mtakatifu parce que yango nde eza paraclet yango nde eza fungola ya makambo nyonso yonjo fungulu ya mambo yote. Est-ce que mutu mwa azoyoka ngai Mtu mmoja ananishikia je m'efforce ya koloba niko na mijipatia nguvu njo kusema haleluya amen haleluya amen. molingami mukolo tokoyeba importance ya molimo mosantu Siku tutayua bei ya Roho Mtakatifu soki tobandi okolaborer na ye bien kama tunaanza kusumburia na ye mzuri ata mbongo ozala na besoin na yango nzambe abanda kosimba bato Mungu ataanza kugusa bantu benga na roho kubariki na makuta ile unatafuta bato bapesaka o mbongo eza te mpo boyebani soki nzambe asimbi motema na ye à travers le Saint-Esprit ndo mona tie loboko na ye na poche abimisi quelque chose asimbi ye nde yango wana c'est ça bantu banakupachaka makuta ina kusema unafahamiana nabo hapana ni Roho Mtakatifu inabagusaka ndio banatosha makuta banakupachia natongo lelo asubuhi ya leo nana message mulaite mishina na message mrefu nalingaki totia molimo na nzambe na esika na yango bien mimi napenda tuweke roho ya Mungu pafashi yake on a besoin de ça nous avons tuko lazima nayo pour ba ministère na biso éclaté jo mahuduma yetu ipasuke ozana 3h du temps na mabolongo kaka nzambe pambola ngai papa pambola ngai nzambe ndako na ngai nzambe ndako tala ayebi na ye makambo wana nyonso ya lingi nde atonda nano na kati na yo soki atondi na kati na yo akosimba papa Adamo akosimba pasteur Trésor ye moko akoya koluka yo parce que oyo alukaka nzambe ule anamtafutaka Mungu mutu alukaka nzambe ule mtu anamtafutaka Mungu yoka révélation yoka shikia révélation mutu alukaka nzambe ule mtu anamtafutaka Mungu nzambe apesaka bato Mungu anampachaka bantu mutu alukaka bato ule mtu anatafutaka bantu azangaka nzambe anamshindwaka Mungu oyoki ngai te na bandeli mimi narudiria mo soki nayebaki français mais na tuti yango na français oyoka kama mimi yo Kifransa mimi pas kusema en français c'est lui qui cherche Dieu ule anamtafuta Mungu alléluia amen oyo alukaka nzambe ule anamtafutaka Mungu apesaka ye bato Mungu anampachaka bantu mais mutu oyo atikaka nzambe ya komoluka bato ule mtu anamwachaka Mungu anaanza okozanga nzambe utamuacha luka nzambe futa Mungu nzambe akotindela yo bato Mungu atakufuta luka nzambe Mungu nzambe akotindela yo bato Mungu atakuchukumia bantu alléluia amen. est-ce que mutu mo azoyoka ngai secret ya makambo ya nzambe eza molimo mosantu ile siri ya mambo ya Mungu ni Roho Mtakatifu makambo mosusu etungisa yo te mambo ishikupatia mambo kuna nafungoleli yo secret lelo inakupatia siri leo zala bonne relation na Saint-Esprit kuya muhusiano na Roho Mtakatifu ce qui compte ile inahesabiwa eza relation na nzambe inakuwa ni ile uhusiano yako na Mungu relation na nzambe uhusiano wako na Mungu yango nde bouchaka bato jo inatenkeshaka bantu bamona maya misu na yo baone ile machozi yako bamona baproblème na yo baze kona ile mambo yako vie eza pasi maisha ni ya mateso vie eza pasi bien aimé maisha ni ya mateso ndenge tozali la vie est difficile paka hivi tushaikala pa maisha ina kia wepesi iku mais nguvu pour mutu asalisa yo jo muntu akusaidie il faut yo déranger nde nzambe inabidi wewe mutenkeshe Mungu so mabe na yo po yo oderangeaka nde bato bamoni pasi we mambo yako ya mubaya unacha Mungu unenda unaderange bantu sana bantu banaanza na kukimbia tika koderange bato déranger nde nzambe acha kuderange bantu shwende kwa Mungu soko déranger nzambe kama unamuderange Mungu nzambe atali alobi oza mwana na ngai Mungu anaangalia soko mtoto yake aoderange bato mpo na yo ataderange bantu njuu yako akotinda bato bokende luka mwana wana atasema ku bantu mwende mtafute ule mtu
Yangwana na pesi bino conseil. Choko bana mine mipatia shauri. Ata bino bayembi. Ata mweye baimbaji. Ata biso ba prédicateur. Ata shie bahubiri. To développer na Saint-Esprit. Tuanze kuya muhusiano na Roho Mtakatifu. Okotelema na prédication mukie seulement moto et embrasser bato. Utashimama mutakika kiloko na moto inabamba batu. Côté ya ezana ngote ke otanga ba verset biblique ebele non. Kubiri haina paka unabeba de Genèse Apocalypse depuis tout. Côté ezana ngote ke oyeba suki na beti oyo na longwe awa tango na kote lao si manena suki awa non jamais. Kubiri haina unabeba ma verset mitengiri hapa tatokea hapa tababambi hapa haina vile. Côté ya kubiri ya liboso eza mabolongo ni kupiga mbele magoti kwa kwanja. Ya mibale cha pili sala na confiance na oyo atiaka maloba na monoko ye le Saint-Esprit. Kuya na uhusiano na ile confiance na ule anawekaka misemo pa kinwa yako. Polo bitango bokotele mabolo bate bokoloba nini ngai moko na koloba na kati na bino. Hapo unasema wakati mtashimama mshijiswali mtasema nini? Mie ndio mitaweka misemo pa bino yenu. Na ningetokota na dimension. Mimi napenda tuingie mwatua ya acte des apôtres. Ya ile tendo ya mitume. Maladi ya yabiki. Ule mgoma sokle. Lelo biloko ekei wapi? Ila bitu binenda wapi? Na beglise biloko ekei wapi? Ila bitu binenda wapi mukanisa leo? Batu lelo basomona yango lisusu te. Batu leo abaone miujiza tena. Boba batiki molimo na Nzambe musika. Joma nacha roho ya Mungu mbari. Yenda yebi makambu nyonso. Yesu anajua mambo yote. Yenda sana secret ya bonzambe. Yesu anakuya na siri ya Mungu. Yende meto zongela molimo mosato. Mapendo aturudirie Roho Mtakatifu. Zongela. Roho Mtakatifu. Samba zoe biso abi zongela. Mungu anakonesha rudia. Zongela ba discipline ozalaki na yango. Rudia bile ma discipline ulukuyaka nayo. Zongela ba sacrifice ozalaka na yango. Rudia ma sacrifice ulukuyaka nayo. Lala na se luka Nzambe. Lala chini tafuta Mungu. Oya luka Nzambe Nzamba tindelaka ye batu. Ula anatafutaka Mungu anamutumiaka batu. Sala message Nzamba lobaki na ngana yebisa bino na tongo lelo. Sikia hii ujumbe Mungu alinituma nikoneshe. Toluka molimo na Nzambe. Tutafute roho ya Mungu. Tokoza na special. Tutakuya bakushangaisha. Soki toluki molimo na Nzambe. Kama tunatafuta roho ya Mungu. Batu baba na rotuna. Batu wataanza kuuliza. Moteyo auti wapi? Huu mhubiri anatokea wapi? Il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Wete molimo Nzamba azali awa. Roho ya Mungu iko hapa. Yenga yebi nyonso. Yesu anajua vyote. Ayebi makambo kati ya motema na yo. Anajua mambo iko chini sana ya roho yako anayua. Alobina rapele ololengo bana koluka ye. Anasema nikukumbushe vile ulianza kulala nje kumtafuta Mungu. Obanako s'intéresser de logo musute baba unijaze tu roho yako. Tu ne pouvais rien chercher d'autre, tu disais Seigneur remplis-moi de toi. Soko tondi na molimo na Nzambe. Kama unajaza na roho ya Mungu. Ata kontak ya mutu kabako pesa o a cause ya molimo na Nzambe. Ata moto kama nesu kutowe ayo parce que una roho ya Mungu. Lelo tokoni ko banga bato ba prophétie. Leo tukunashikia boka bantu ba mabunabi. Ozobanga bato ba prophétie. Tukunashikia boka bantu ba bunabi. Nate na mutu wana ya betaka ba prophétie. Asema nyumbiri na ule mtu anapiganga mabunabi. Mi baba yenu bongo. Ngata tana bino lokuta. Mie baba yenu bongo sana. Atozo santa ba prophétie. Ata unatapika kutabiri tina. Ozo pesa ba numero ya ba telefone. Na leta na numero ya telefone. Bongo sana. Nazala na confiance na mabolongo na ngai. Mine kalala confiance na magoti. Na confiance na mabolongo na ngai. Mine kalala confiance na magoti. Kezamba kopesa nga maloba mibale kaka. Mungu atanipatia misemo mbili. Mibale kaka. Mbili tu bule. Na kwa introduire na motema na yo. Mitengisha yo muroho. Alors il y aura qui va s'allumer. Kuku moto itawaka. Parce que musala eza ngate musala eza Nzambe. Hii mkashi aina yangu ni kashi ya Mungu. Bobanga bangote. Usiongope. Bobanga bangote. Usibaongope. Bafo bakoti. Pia bongo ba mingi banengia mu ba profesi. Mais na confiance na molimo na Nzambe. Kuya na uhusiano na roho ya Mungu.
Jamais qu'on décevoir yo. Moni mwanzamba qu'on décevoir yo te. Roho ya Mungu haitakudesevoir hata siku moja. Diacre ya pamba, diacre azolimwa. Shemashi unapotea. Naresana ba numero yo kosala na Nzambe na nosali yango te. Kuko bintu bile wote tafana Mungu yabifanya. Semeza mulaye. Njia iko mrefu. Semeza mulaye. Kwa njia iko mrefu. Ni pesa na ba sacrifice. Fanya tu makujito. Ni pesa ba discipline. Ujipatie ma discipline. Ni pesa ba discipline. Donne-toi des disciplines. Na bandi osilisa yo kana ebiselo komoko. Mina za kuisha shikeni konesha mambo moya. Natangi Biblia yebisi ngai. Mina soma Biblia inanionyesha Elia alinga matalikolo anatafuta kupanda yulu. Parlane nazo sukisa. Hapa ndio mimi naishi. Samba lobaki akozo Elia kokende likolo. Mungu alisema atambeba Elia tenda yulu. Tangu ngonga yangu ekoki. Wakati ile ilifika. Biblia lobi. Biblia inasema Elisha azotala Eli. Elisha yeko na mwangalia Elia. Alobi mon père Charles d'Israël. Anasema baba yangu. Amoni cortège ya ba ange ya ba char kiti. Anaona ile bashar. Anaona mashar ya ba malaika. Iko nashuka. Eye kotombola Eli. Inakuya kumubeba Elia. Tourbillon eye. Tourbillon ya nguvu inakuya. Zuruba. Bashar baye. Bashar inakuya. Ekiti inashuka. Eye kotombola Eli. Inakuwa kumubeba Elia. Elia somata. Elia wanapanda. Elia somata. Elia wanapanda. Elia somata. Elia wanapanda. Elisha sotala. Elisha wanaangalia. Mon père. Baba yangu. Char d'Israël. Ile shari ya Israeli. Alimwe. Anapotea. Akei. Anenda. Histoire esili. Histoire inaisha. Meokana ebisayo. Shikani konesha. Wanezaki nimero ya Eli. Ili ilikuwa ni nimero ya Eli. Ifalaki bashare tombola ye. Ilibidi mashari mubebe. Mutonga nazotea na tongwa lelo. Umuntu. Mutonga nazotea na tongwa lelo. Ule mtu ni unahubiri asubuhi ya leo. On azolobela le Saint-Esprit. Ule ni unasemezea Roho Mtakatifu. Il est le Saint-Esprit. Eko Roho Mtakatifu. Il est la parole. Eko neno. Ya matala basharte. Yashikupande na ya matala basharte. Yashikupande na mashar kumbingu. Biblia lobi. Biblia inasema bayakoli bazotala Yesu. Ba mitume beo na mwangalia. Bazotala Yesu. Beo na mwangalia Yesu. Yesu atelemi. Yesu anashima. Bayakoli bazotala ye. Bayakoli beo na mwangalia. Abandiko mata. Yeye anaweza kupanda. Abandiko mata. Beo napanda. Azomata. Beo napanda. Azomata. Beo napanda. Atashar mon côté. Hakuna hata mtu moja. Atashar mon côté. Atashara ikukuyeko. Pembeni na ye. Kupembeni yake. Elo côté. Akuko. Eko na panda. Il monte. Ye mwenyewe. Lui-même. Ye moko. Lui-même. Azomata. Il monte. Akei. Anenda. Akei. Anenda. Akei. Anenda. Nana. Bamisuba komata na bashar. Bengine batapanda na mashar. Bamisuba bazala eleve. Bengine bacho bapande. Ifo bashare tombola bango. Inabidi mashari banyangule. Na Yesu oyo ngana zote ya. Huyu Yesu ni unakubiri. Ye basharte. Yeye ina mashar. Eko na panda ye mwenyewe. Il monte lui-même. Eko na panda ye mwenyewe. Il monte lui-même. Choma na mira kuambia. C'est comme ça que je te dis. Na weye. Utapanda we moya. Utapanda we moya. Utapanda we moya. Ya shababa. Utapanda we moya. Monte toi-même. Hakuna watu watakusaidia. Il y a des femmes, il y a hakuna watu watakusaidia. Il y a personne qui va t'aider. Meria sabra. Hallelujah. Okomata yo moko. Utapanda we moya. Okomata yo moko. Utapanda we moya. Na puissance ya Saint-Esprit. Na uwezo ya Roho. Okosomba bandaku. Utauza mapango. Okosomba bandaku na puissance ya Saint-Esprit. Utauza manyumba kupitia uwezo ya Roho. Soki ye.
kama ye amataki ye moko alipanda ye moya ye moko ye moya bashar balingelaki ye te bashara ikukuye alobi nayebisa yo ananyosha nikonesha alingaka te bato basalisa ashipendake batu bamsaidie alobi oza mwana mobali oza na mafuta na ye uko na mafuta yake okomata yo moko utapanda we moya ye amataki ye moko alipanda ye moya ata baange bayaki te ata bamalaika bakukuye baange bayaki te ata baange bakukuye na fami na yo mufami yako okomata utapanda utapanda yo oza eli te we hauna Eli oza na generation ya yesu uko mama shadarabo generation ya yesu niko mu generation ya Yesu ya bato bamataka bango moko ya bale batu balapandaka bo generation ya yesu generation ya Yesu ya bato bamataka na puissance ya Saint-Esprit batu balapandaka na uwezo ya roho nazomonde na yo Yesu. telema likolo shimamia yule il y a quelque chose qui va se passer kwa kitu kimoja kitapitikana toza na generation oyo tokomata na lisungi ya mutu te tuko mu generation ile tutapanda bila kutusaidia kwa mtu rada basobariage moya soki bango bamataki basungaki bango kama bengine bali basaidia biso tokomata na puissance ya Saint-Esprit shie tutapanda kuwezo ya roho okola verse nakata mboka oyo pona mwana oyo maintenant relatifi yo tu vas monter na aide ya batu te na aide ya batu te par la puissance du Saint-Esprit reçois cela Dieu de grâce naye liboso na yo natongo lelo nzambe nzambe ayedi na bala David ye oyo nzambe David ye oyo mokonzi mafuta na yo ezala likolo ya bomo ya mwana oyo mwana oyo akreye différence na kati ya ministère mafuta ya bonzambe mistu na ye mona monoko na ye loba la puissance de Saint-Esprit que les choses se passent mandara baba bonzambe kota kati na yo bonzambe kota kati na yo bonzambe kota kati na yo na kombo na Yesu telemisa ye era baba bosha
Puissant de Jésus. Vandisez la quitte sur le mail. Vandisez la quitte sur le mail. Mettez-les dans ma chaise. Je ne connais pas. Il y a quelque chose Il y a quelque chose qui va se passer maintenant là. Il y a la puissance du Saint-Esprit maintenant. Kuku uwezo ya Roho Mtakatifu hapa. Kaya libumu atambolaka. Nakata mabumu na bango. Na bengani na kombo na Yesu. Oyo nyonso ezali anomalie na libumu ya moko na moko. Que le feu du Saint-Esprit etumba ebebisa na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce qui n'est pas de Dieu, Père, il est écrit, toute plante que l'Éternel n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Père, nasengi moto na yo ebanda kotumba ba règle douloureuse au nom puissant de Jésus. Ezikisa ekata yaso ya monguna. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Père, sukola libumu. Sukola libumu mwana mwasoyo. Sukola libumu mwana mwasoyo. Petola libumu na ye nzambe. Mokolo ezabo lingo na yo.